आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस के खाई में गिर जाने से कम 36 अफराद की मौत हो गई, जबकि 15 जख्मी हुए। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अलमनाक हादसे पर रंजोगम का इजहार किया है। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने झारखंड में गढ़वा के मकाम पर इंतखाबी रैली से खिताब किया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के 7वें इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भारत नस्बशुदा शमसी सलाहियत के 90 गीगावाट तक पहुंच गया है। अमेरिका में कल होने वाले सदर के ओहदे के चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक लीडर कमला हैरिस आमने सामने हैं। अमरीकी वफाकी बैंक की मीटिंग से कबल सरमायाकारों के मोहतात मौक़िफ़ के तनाजुर में मुल्क के शेयर बाजारों में 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। और टेबल टेनिस में भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में WTT टूर्नामेंट में 2 टाइटल जीते हैं। अब खबरें तफसील से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज सुबह एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 36 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 15 अफराद जख्मी हुए हैं। जाए हादसा पर बचाव और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। ये बस गौलीखाल इलाके से रामनगर जा रही थी और इसमें 51 मुसाफिर सवार थे। SDRF, NDRF, पुलिस और मकामी हुक्काम इमदादी कार्रवाई में लगे हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मरने वालों के कुनबों के लिए 4-4 लाख रुपए की माली इमदाद का हुक्म दिया है, जबकि जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कुमाऊं डिवीजन के कमिश्नर को हिदायत दी है कि इस हादसे की इंक्वायरी मजिस्ट्रेट से कराई जाए। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने झारखंड में गढ़वा के मकाम पर इंतखाबी रैली से खिताब किया। जनाब मोदी ने इल्जाम लगाया कि हेमंत सोरेन की ज़ेर क़यादत सरकार ने झारखंड के अवाम को धोखा दिया है। गढ़वा के चेतना मैदान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। वजीर आजम ने लोगों को तलकीन की कि वो तरक्की की रफ्तार दोगुना करने की खातिर रियासत में डबल इंजन सरकार के लिए बीजेपी को वोट दें। जनाब मोदी ने इन तीनों पार्टियों को दरअंदाजों का हामी करार दिया और उन पर खुशनुदी की अपनी पॉलिसी को उसकी इंतहा तक पहुंचाने का इल्जाम लगाया। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि 2030 तक 500 गीगावाट की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत हासिल करने के अपने हदफ के तहत भारत 90 गीगावाट की नस्बशुदा शमसी सलाहियत तक पहुंच गया है। जनाब जोशी नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के 7वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने 37.5 गीगावाट की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के साथ 50 शमसी पार्क्स को मंजूरी दी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल आलमी शमसी तवानाई का शोबा तकरीबन 2 टेरावाट्स रोशनी से बिजली पैदा करने की खातिर नस्बशुदा शमसी सलाहियत तक पहुंच जाएगा। Solar energy, once just a vision, is now a powerful reality, leading the world toward a cleaner and more sustainable path. The progress we have made together is undeniable, and the true potential of solar energy is unfolding, showing us just how transformative it can be. In 2024, the global solar sector is set to reach approximately 2 terawatt of the installed solar photovoltaic capacity. This marks an extraordinary leap from just a decade ago when solar was still considered a small segment with the global energy markets. इस साल आलमी शमसी इत्तेहाद भारत की ज़ेर सदारत हो रहा है और फ्रांस उसका मुआविन सदर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस माह की 3 से 9 तारीख तक मनाए जाने वाले भाषा गौरव सप्ताह के लिए आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी है।
بھاشا گورو سپتاہ سے متعلق آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کی ایک پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آسامی زبان کو کلاسیکی زبان کا درجہ دیے جانے پر آسام کے لوگوں کے جوش و خروش کو ظاہر کرنے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آسٹریلیا کے برسبین میں بھارت کے نئے قونصلر جنرل کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ قونصل خانہ کوئنس لینڈ کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مستحکم کرے گا، جس سے تجارت، تعلیمی رابطوں اور وہاں آباد بھارتی برادری کو سہولیات کے سلسلے میں فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے قونصلر جنرل کا افتتاح کیے جانے کو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بڑھتے ہوئے مضبوط باہمی رشتوں میں ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ گزشتہ برس آسٹریلیا میں بھارتی برادری سے وزیر اعظم نریندر مودی کے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے۔ Today is a landmark moment and certainly a milestone in our increasingly strong bilateral relationship. It is an acknowledgement as well of growing importance of the state of Queensland, which holds such an important place in many ways in our burgeoning ties. وزیر موصوف نے کوئنس لینڈ کی گورنر سے بھی ملاقات کی۔ انتخابی کمیشن نے مہاراشٹر کی ڈائریکٹر جنرل پولیس رشمی شکلا کا فوری طور پر تبادلہ کیے جانے کا حکم دیا ہے اور مہاراشٹر کے چیف سیکرٹری کو یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی ذمہ داری متعلقہ کاڈر میں اگلے سب سے سینئر IPS افسر کے سپرد کی جائے۔ بی جے پی کی کرناٹک شاخ نے وجے پورہ ضلع میں کسانوں کو وقف کی زمین خالی کرنے سے متعلق نوٹس جاری کیے جانے کے معاملے پر آج پوری ریاست میں احتجاج کیا۔ ہبلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ بسوراج بومئی نے زمین خالی کرنے کے نوٹس واپس لیے جانے کے وزیر اعلیٰ سدرمیا کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ امریکہ میں 47ویں صدر کے انتخاب کے لیے کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس چناؤ میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک لیڈر کملا ہیرس کے درمیان مقابلہ ہے۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں صدر کے عہدے کے لیے یہ سب سے قریبی مقابلوں میں سے ایک چناؤ ہوگا۔ دونوں امیدواروں نے رائے دہندگان کو راغب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ چناؤ جیتنے کے لیے ایک امیدوار کو 270 الیکٹورل کالج ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رائے عامہ کے تازہ جائزوں سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ صدر کے عہدے کے چناؤ کے نتیجوں کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ 7 اہم ریاستوں میں رائے دہندگان کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ان ریاستوں میں ایریزونا، نیوادا، مشیگن، پینسلوینیا، شمالی کیرولینا اور جارجیا شامل ہیں۔ امریکی وفاقی بینک کی میٹنگ سے قبل سرمایہ کاروں کے محتاط موقف کے تناظر میں ملک کے شیئر بازاروں میں 1% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے۔ امریکہ میں صدر کے عہدے کے چناؤ اور فیڈرل ریزرو کی مالی پالیسی میٹنگ ہونے کے تناظر میں سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 1227 پوائنٹس یعنی 1.54% کی گراوٹ کے ساتھ 78,497 پر آ گیا۔ بھارت کے ٹیبل ٹینس کے اسٹار کھلاڑی ہرمیت دیسائی نے آج وینزویلا میں WTT ٹورنامنٹ میں 2 خطاب اپنے نام کیے۔ انہوں نے مردوں کا سنگلز اور مکس ڈبلز کا خطاب جیتا۔ مکس ڈبلز میں دیسائی اور ان کی ساتھی کھلاڑی پرتویکا رائے نے کیوبا کی جوڑی کو فائنل میں 3-2 سے ہرا کر خطاب جیتا۔ اس سے قبل وہ چین کی جوڑی کو ہرا کر فائنل میں پہنچے تھے۔ دیسائی نے مردوں کے سنگلز میں فرانس کے جو سفرائٹ کو فائنل میں 3-0 سے ہرا کر خطاب جیتا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ اتراکھنڈ کے الموڑا ضلع میں ایک بس کے کھائی میں گر جانے سے کم از کم 36 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 15 زخمی ہوئے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے المناک حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اور BJP کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے جھارکھنڈ میں گڑھوا کے مقام پر انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے نئی دلی میں بین الاقوامی شمسی اتحاد کے 7ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نصب شدہ شمسی صلاحیت کے 90 گیگا واٹ تک پہنچ گیا ہے اور امریکہ میں کل ہونے والے صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک لیڈر کملا ہیرس آمنے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں